أول سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Adam Sano, le grand lecteur guinéen, le grand lecteur africain, avec cette belle voix qui vient nous donner Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anfaou ani ambao lamenikala bela kafoni. Ame au foni slamaya foli sen mambaye. Ame au foni kisi ni nema ni sabati ani julmoya fa foli. Ame au foni folie masa alau taala ye foli sen mamin kere kere ka swazi ka ke an ka folie an yerema swazi ni swazi li nyuma bola alau taala de yoro. Ame alau taala dali ni foli nyuma kanne ni au nen sabati a foli la dugukolo kokaya kanne ni au sabati a foli la alau taala ka nema so kono alau taala bulala mokela anfawu ani ambao. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teretu be na nyongon ko on ka dina la tereti ye munye anyan jila jaka bara nyuma chaya ni tereti kono porque alau taala ye dien an ka bara uma yan julmu yafa aye arjine seni mamba ni di ambela ka foni ma alhamdulillah. Kalo belebele do ya kuna bo akadi anye ni kalo belebele na ya kuna bo
anyan jila ja ka don kalo min bola akana damna ka bangwala maisa chema nafa min kakan ka ke ambolo ka nafa soro kono bara minu kakan ka kambolo ka kalo ni nafa soro pour que neni aw yan jila ja al ni tar do yala wala me kabato chayala anya don ka foko karu belebele do ya kunabo ala kara sallallahu alaihi wasallam londo akashila kashi hina kashi kira kashila sallallahu alaihi wasallam alaw taala nyame muhammadu la be kanga kashi atola qur'ana sura do kalana sura mini ibrahima be kanga kuma ala kira tola ni sura kalana akodi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ibrahima ka fomi ke rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni ala karab tola nin qur'ana aya kalana ibrahima ka fomi ke kunti ala rabbi innahunna ala jominu ni ne ka mawkeni me ka o yere dama bato bunda kono adlalna kathiran minan nasi jonunu kala sababu ye ka mawla fili o ye ma chama lafli faman tabi'ani momin tugulane ibrahima ka woleli ko ala keni me ka kuma ka min nyini fe ko ka ala se awma momin tuguna neko fa innahu minni o ya don ka fo ko be kandas la kan ka fara neka ibrahima yini aya kala ibrahima yini kuma fo ala karabe sigina ni aya ka abe ko min chidem belebele ni qur'ana kala tun ka dai abe ko min chidem belebele ni katoka tasini ala taala kuma kan uye surtout chidon min temena wonneka o tungadi ala karay kira sallallahu alaihi wasallam atolo la fana ay qur'ana aya do kala mime isa ibn maryama concerné isa kodi in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk ala ikanchi kata maminuma no bana no mason ki klomado ala ni kanunu jankata fa innahum ibaduk alayka jawnu de wa in taghfir lahum ni do ya falawma fa innaka antal azizul hakim ele alaw taala de masabay kititiga nyuma masade ele alaw taala kira be ni qur'ana aya kala watimi aklala kala na watimi aya bolo fla korota aya foloma ibrahima kuma kan boy ibrahima ya fo aya mina ko ala ko jonunu kala sababu ye kamo chaman lafli jonunu kala sababu ye kanunu bla filis la kam ala mamin tuguna ne ibrahima ko oye ne ibrahima doye o koro ye di ne be woleli kata katile ala taala ka salami ma oyo doye isa fana ko di ala nunu bamin kela ne makan talila ni ko jangata ka jono ni fana ko to ile ala le mansaba e kititiga mansali ala karasina ka bolo fla korota akodi allahumma ummati wa baka ala karako mantung akasila ala taala mena chibla kana muhammadu masisen akalo muhammadu be kashila kumina Allah Ta'ala ko Jibrila ma ya Jibril idhhab ila Muhammad Jibrila ta kata Muhammadu soro yen wati nyonala nin kela ka sorabe kashila amantun ka ko ka buli ama ko sebe ala ko Jibrila idhhab ila Muhammad vas-y va vers Muhammad Muhammad ne faisait que pleurer ala karatu meganga kashi wa rabbuka a'lam kasoro ala badon ala de loni mansay abeni ko bedon koko nabe labur la muhammadu kan ko min keni me kabla kashila ala ba beno ala ko jibrila na ko fasalu ya manyininga ma yubikika muhammadu mune keni me kibla kashila fa atahu jibril alayhi salam jibrila nana ala kara soro e neman kisi bama jibrila nana ala karama akodi asemi kala karama neman kisi bayi ako muhammadu Allah Ta'ala de ne ci kana ima ka mumfoye ko ka fiye mumi blala kashila muma tolebe kashila
ala kira ko sallallahu alaihi wasallam jibrilama ko manton ka kole ya to me kanga kashi nyefe ala taala yeddi mantoma nyefe nim manton segina kana ala kana to manton ala yim manton labla ala taala ko jibrila ko ka fo muhammadu ye inna sanurdika fi ummatika kadaka kira kashikan kala munye ammanton ka kunyala aya bolo korota min ka kodi ala ntefe ye toro yalla se joro la se mantoma ntefe manton yo yore ye ni toro yani ni ko na fili belebele la ala taala abena hina labori akad danfon ka son herema ka ala kira sallallahu alaihi wasallam. Il pleurait pour toi. Le prophète pleurait pour nous. Il pleurait pour sa communauté. Muna, alabese ka hina akat manto na chomi. Allah Ta'ala ko Jibril la fama. Kwale Allah Ta'ala bena die Muhammadu ma kenime ka minyininga ka communauté ka kola. Ana tena joro iblala Muhammadu la ka baka communauté ma toroya ni fon. Ale Allah Ta'ala no wuli ka bo anka. Alhamdulillah. An fawni an baw an kulo ye ni kuma kan belebele me ala kɛra kasila kumina bela kafoni yame kalo belebele ni ndam nana mi ye sungalo makono ye n'a bɛ fɔ a ma arabukan na ko Sha'ban sungalo makono nafa jumɛn bɛ nin kalo la ala kɛra ka laada tun ye mun ye sallallahu alaihi wasallam nin kalo la a tun bɛ baara jumɛn kɛli la caya nin kalo la kalo min bansa min o tun ye rajaba ye rajaba banna an bɔla rajaba la an y'a yira an ka ladilikanw na n ko rajaba ye liyɔrɔma kalo dɔ ye rajaba ala kɛra ma bato kofɔ kɛrɛkɛrɛnin bolo ma ani bato min kɛli ka kan an ye an faw ni an baw hakili lajigi o la tuma dɔ maa dɔw ye lamɛnni kɛ fan wɛrɛ fɛ tuma dɔ nafa dɔ fɔla olu ɲinɛ rajaba la kɛrɛkɛrɛnin bolo ma olu caman y'o yɛrɛ di baara olu ma ka sɔrɔ baara ninnu ma sabati ka bɔ ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam baara jumɛn bɛ se sabati la ka bɔ kɛra la ni silamɛw bɛ ban k'o lase silamɛw ma o ye juguya sugu jumɛn ye ko minnu ma sabati a la a ma min ɲini an fɛ an kana na an yɛrɛ base o kan n'i k'a b'i yɛrɛ la liyɔrɔma kalo min n'a banna sisan n'a ye rajaba ye i seko ye baara ɲuman min ye k'o kɛ an b'a f'i ye alhamdulillah mɛ ka bato kɛrɛkɛrɛnin dɔ ta k'a fɔ ko nin kɛli ka kan rajaba tile 20 walama rajaba tile 27 walama rajaba tile 15 walama rajaba tile 5 ani bato nin kɛli ka kan ani su nin doli ka kan olu ye adamadenw ka fɔtaw de ye n'o tɛ o tɛ kɛra ka lakalita ye sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah an bɔla rajaba la maa minnu y'o cɛsiri bato ni baara ɲumanw la an bɛ Alahu Ta'ala dali ka sara ɲuman di bɛɛ ma minnu yɛrɛ ma se k'o yɛrɛ di nin liyɔrɔma kalo tɛmɛnin na an y'a ɲini silamɛw fɛ tɛrɛti bɛrɛ y'a kun na bɔ nin ye tɛrɛti juman ye a bɛ fɔ tɛrɛti min ma ko sunkalo makɔnɔ sunkalo makɔnɔ tile joli ye bi ni ma fili calendrier min bɛ anw bolo yan sunkalo makɔnɔ tile 2nan le bi ye o b'a yira n'a k'a fɔ ko sunkalo tɔ ma tile 30 bɔ ka d'a kan ni sunkalo makɔnɔ le banna sunkalo bɛ daminɛ ni sunkalo makɔnɔ tile 2 ye bi ye a bɛ komi sunkalo bɛ tile 20 ani kɔ la tile 28 walama tile 29 tuma dɔw bɛ ani sunkalo cɛ o b'a yira n'a k'a fɔ ko sunkalo bɛ da la sunkalo tɔ man jan mɛ ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ye a tun bɛ baara jumɛn kɛ nin kalo la nin kalo yɛrɛ baara jumɛn kɛli ka kan silamɛ bolo an y'a dɔn fɔlɔ ala ka lolonda kira ko ama sallallahu alaihi wasallam ala ka lolonda adamaden ka baaraw i ka sufɛ baara ani ka tilefɛ baara olu bɛ yɛlɛ sanfɛ n bɛ segin a kan kɔ adamaden ka sufɛ baara ani ka tilefɛ baara olu bɛ yɛlɛ sanfɛ jɔn y'o ko fɔ an ye an bɛna ala kɛra ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam nin ye hadisa ye abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu a bɛ hadisa min lakali kumakan 5 do ka bɔ ala kɛra la ne ma nin kisi ba ma
ni kuma kan loru akodi inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidu al-qista wa yarfa'uhu. Allah Ta'ala kwate suno atebe ala yere suno masa Allah Ta'ala mi yakhfidu al-qista wa yarfa' masa Allah Ta'ala be adamadon ka bara be fiya ya baskulika nale alaka nyamariye adamaden ka bara fana be korota baskulika nale Allah Ta'ala ka nyamariye. Yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla an-nahar wa amalu an-nahari qabla al-layl. Allah Ta'ala ko sufa bara be yele kata Allah Ta'ala bara telefe bara nye telefe bara fana be yele kata Allah Ta'ala ma sufa bara nye koro yedi nanka bara ke journée la o journée bara be yele kata Allah Ta'ala ma sufa bara min fana keto ambolo su fana fe bara o yele to kata Allah Ta'ala ma hadisa o be munyera kuma kan folo ika journée bara o lube yele kata Allah Ta'ala ma semaine bara fana o lube yele wati juma san yere bara o be yele wati juma amina kuma kan nani ne fo ka ben bara o ka yele makata Allah Ta'ala bara kuma kan nani a kuma kan nani kelengele nan be bara o ka yele ye kata Allah Ta'ala bara a folo ka adam na soma fo sufe o bara o beta Allah Ta'ala ma kadam na sufe fo kata se fajiri ve o bara o fana o beta Allah Ta'ala bara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ninni e bana dona ko bara o beta Allah Ta'ala bara ika journée bara anika su bara ibi kloma do ko sebe hadisani na min lakal ni me Bukhari ni Muslimuna an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملكا منو بنا وكباروتا نو بنا نيونكو ملكا منو بنا نيونكو منو بنا سوف باروتا katana ye ani minu bena klefe barouta katana ye kuma kama kabanimba. Tout ce que nous faisons durant ou pendant la journée, il y a des anges olu le bena kanata katana ye. Tout ce que nous faisons la nuit, il y a aussi des anges, mais les cas d'eau faname ou le bata katane. Wa yajtami'una fi salat al-fajr wa salat al-asr. Mais les cas nous benyon kumbe wati mali. Ni groupe do nana, o bebe groupe do ta wati ma. Groupe do bena, nous benyon no labla, nous benyon remplacer yata'aqabuna fikum. Mais les cas d'eau, o bena l'erigma. Kira bena leri ni kofo anye sallallahu alayhi wa sallam. Obe nyon ben watimi. Soufe. Ni klara soufe bara bela. Meleka ube nanakana au résultat ta watimi kasoro meleka do lu keneme ka gardu monte. Wa yastami'una fi salat al-fajr. Meleka grupu flani me nyon ben wati ma fajiri seli wati. O kab ben wati flana wati me wa salat al-asr ani lanzara wati ni meleka grupu do benana no lu benana kana adamadon ka meleka min kanime ka veye adamadon ka kewaluka o lu ye adamadon ka bara saraw bo bolo adamadon ka bara resultat bo bolo donc meleka minu nato pour que o lu ye se tala ni adamaden ka bara we nonu meleka o ka changer o ka leri yelemani watu no nana obe fajiri seli folo obe participer fajiri la obe nyon la ka fo fajiri wati groupe flana fana mena wati duma o fana me kel lanzara wati abe komi ton nu signi me kam makononinke ni lanzara sela ton nu be na obe la ni lanzara seli bana olube ta groupe kula olubo ere installer hadisa ne me fe kam wirana konneni e ka journée bara ani neni e ka soufe bara meleka do udo ala kanime ka meleka menubla ko ye anka bara utakata na ye anka journée bara ananka su bara meleka obe na watimi kera yo fo anyi obe nyon kumbe watimi obe fara nyon ka watimi obe klaka nyon changer watimi fajiri fe wati obe nyon laka fo sel wati lanzara fana yo wati o ka changement watu le boy. Si nous comprenons très bien donc tout ce que nous faisons
les anges k'a damna fajiri be bɔ waati min fo kana se lansara la anw ka journée baara min kɛla o kɔnɔ na mɛlɛka minnu tun bɛ yen ni lansara seli banna groupe kula minnu nana olu bɛ place ta kɔrɔma minnu y'a damina fajiri kɔfɛ fo lansara olu bɛ taa k'a damina lansara fana kɔfɛ fo ka taa se fajiri subhanallah ja anw ka baaraw bɛ yɛlɛ nin cogo de la Allahu Taala bara an ka résultat fɔtaw seli sun hiji kumakan ɲuman kumakan jugu an ka baara jugu an ka alasɔsɔ baaraw a bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan bɛ taa alhamdulillahi rabbil alamin ni mɛlɛkaw nana ni anw ka résultat ye n'o nana ni an ka kɛwalew n'an ka baaraw ye mɛlɛka minnu nana olu nɔ la minnu yɛlɛla ka taa Allahu Taala ma Allahu Taala b'o ɲininka fayasaluhum wa huwa a'lamu bihim Ala b'o ma ɲininka ka sɔrɔ Ala b'a dɔn ko kɛla ne ni e ka ko la jɔn ka ko la Ala b'a bɛɛ dɔn mɛlɛkaw kɔni taala ni anw ka kɛwalew ye Ala bara mais Allahu Taala bɛ tila fana ka mɛlɛkaw ma ɲininka a b'o ɲininka ka sɔrɔ wa huwa a'lamu bihim Ala b'a dɔn ka tɛmɛ mɛlɛkaw kan ko min tɛmɛna kayfa taraktum ibadi aw nana ka ne Ala ka jɔn to cogo di aw y'o to bolo jumɛn na olu halalaw bɛ di qu'est-ce qui se passe avec mes serviteurs qu'est-ce qui se passe avec mes serviteurs et pourtant Allah il est le sachant il sait tout ce qui s'est passé et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala repose la question aux anges comment mes serviteurs sont aw y'o to cogo di fayaquluna mɛlɛkaw b'a fɔ taraknahum wahum yusalluna Ala anw nana waati min o bɛnna seli waati min ma ni fajiri le wa an participer la Ala anw bannaw le la an nana e Allahu Taala ma Ala an ye ninnu to seli le la wa ataynahum wahum yusallun subhanallah Ala anw bɛ jigi waati min lansara waati min jani fajiri fɛ waati cɛ Ala anw nana sɔrɔ seli le la Ala anw fana m'an kɔsigi waati min na an m'an kɔsigi côté seli le la et c'est tellement facile pour faire le calcul mɛlɛkaw bɛ ɲɔgɔn changer kana anw ka baaraw le ta ka taa n'a ye Allahu Taala bara mɛlɛkaw ka changer li waati ye fajiri fɛ waati le ani lansara waati groupe min bɛna kana groupe dɔ tɔ kelen nɔ labila minnu natɔ kana fajiri relais ta o bɛ kɛ ka sɔrɔ minnu sila an gardeli n'an ka baaraw tali la n'olu nana don ninnu bɛ taa donc c'est tout à fait normal mɛlɛkaw jigi waati y'an ka seli waatiw le ye mɛlɛkaw yɛlɛ waati y'an ka seli waatiw le ye o ka changement kɛ waati le b'o ye a misaliya ye mun ye pour que i y'a faamuya n'a sɔrɔ e bɛ gardeli de la e bɛ kan ka mɔgɔ dɔ le ka so garder e bɛ kan ka entreprise walama société dɔ garder an mɔgɔ fila le bɛ baara la ele tɛ se bɔla baara kɛyɔrɔ la fo mɔgɔ min bɛ e remplacer k'i nɔ labila fo ye na n'o nana waati min na e bɛ taa so kɔnɔ e kuma nin yɛrɛ misaliya de b'o ye donc ninnu mɛlɛka groupe fana bɛ tele groupe minnu bɛ adamaden ka baaraw kɔrɔsi ka adamaden ka baaraw ta ka taa n'a ye Allahu Taala bara tile kɔnɔ ani su fɛ ninnu ye groupe filaw de ye ni dɔ nana dɔ bɛ taa ni dɔ fana nana dɔ bɛ taa Ala bɛ ninnu le ma ɲininka sa aw tun bɛ na waati min na ne Ala ma ninnu tun bɛ cogo di mɛlɛkaw b'a fɔ ko Ala an y'o sɔrɔ seli le la an nana k'o to seli le la an kɔseginna ka na Allahu Taala ma k'o tɛ seli la ama Allahu Taala dali ka Ala diɲɛ ka ne ni aw ka baaraw yɛlɛ Allahu Taala bara ka sɔrɔ an bɛ seli la mɛlɛkaw ji waati o ye kɛ ka sɔrɔ ne ni e bɛ seli la o cɛ ma ni k'i ban seli ma ni ka seli kɛ kɔfɛ ko ye adamaden ka situation n'a ka ko bɛɛ la ka foni fosi k'i ni bali seli ma i ka baara k'i ni bali seli ma i ka hami k'i ni bali seli ma i ka kɔnɔnafili k'i ni bali seli ma ka d'a kan seli ye kɛwale ye adamaden ka ko la n'ale le bɔla adamaden ka ko la adamaden bɛ se ka ko bɛɛ kɛ an karamɔgɔba Al-Hafiz Ibn Hajar ale ko adamaden ka baaraw k'a bɛ yɛlɛ ka taa Allahu Taala ma akhirun nahar tile laban waati ko faman kana hina izin fi ta'a ko n'o kɛla ka maa min to Allahu Taala bato la ka Allahu Taala kana bato burika fi rizqihi wa fi amali Ala bɛ baraka don i garijigɛ la n'i ka baara wallahu a'lam
kuma laɲini ye mun ye mɛlɛkaw jigi waati o ye kɛ ka sɔrɔ ele kɛlen bɛ ka ala bato e ye commerçant ye e ye jula ye e ye sɛnɛkɛla ye e ye businesseur ye ele k'i bolo bɛ nin bɛɛ la ka seli kɛ alaw taala ye ka d'a kan mɛlɛkaw bɛ makɔrɔni na an ma alaw taala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla o ye kuma fɔlɔ ye baaraw bɛ yɛlɛ alaw taala ma ala ka lolonda journée kɔnɔ ani sufɛ baaraw olu bɛ yɛlɛ ka taa alaw taala ma o ye yɛlɛli fɔlɔ ye ka taa ala ma yɛlɛli filanan an ka baaraw ka yɛlɛli filanan o ye semaine kɔnɔ le baaraw ka yɛlɛli ka taa alaw taala ma sigiyɔrɔma ka ca dɛ a sigiyɔrɔma fɔlɔ tile kɔnɔ baaraw ni su baaraw bɛ yɛlɛ a sigiyɔrɔma filanan o de ye tɛnɛlo ni alimisalo ye dans la semaine aussi il y a 2 jours baaraw bɛ yɛlɛ alaw taala ma don min mais quand tu dis ça tu vas nous mélanger tu dis chaque jour matin comme soir là, les œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et aussi dans la semaine aussi, il y a 2 jours dans la semaine, les lundis et les jeudis, les œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et qui nous a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bara ou beyele, lokum bara ou beyele kata Allah ta'ala ma, klefla, semaine kono. Adoye tenelonye, ani al-misalon. Allah Ta'ala kira beni fo hadisa la sallallahu alayhi wa sallam ko baraw tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal-khamis ko baraw be yele kata Allah Ta'ala ma lokun kono kata alama tenelo ani al-misalo mais bara minu yele to kata alama tenelo ni al-misalo Allah Ta'ala ko kabe yafa mu'minin bema ate yafa mo jownema ni adamaden ka semaine baaraw bɛ taa ala fɛ san na tɛnɛlo ni alimisa yafa tɛ kɛ adamaden sigiyɔrɔma fila le ma a fɔlɔ-fɔlɔ filankafoya bɛ mɔgɔ min doni na ala ma ne ni aw kisila filankafoya ma a filanan baden fila min kɔ doni bɛ ɲɔgɔn na baden fila min kɛlɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ baden fila min o tigɛla ɲɔgɔn na baden fila min ala la fitna ni kɛlɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ o tigɛla ɲɔgɔn na o tɛ kumana ni ɲɔgɔn ye ala b'a fɔ ko semaine baara fila min bɛ yɛlɛla ne ala ma tɛnɛlo ni alimisa ne ala bɛ yafa bɛɛ ma maa minnu y'o yɛrɛ lasigi ne ala ma mais maa min ni filankafoya b'a doni na baara résultat min natɔ julumu minnu b'a la n t'olu julumu yafa n tɛ yafa olu ma n tɛ hinɛ olu la ani mɔgɔ fila min kɔ doni bɛ ɲɔgɔn na sunkaroma kɔnɔ nin ye ten kɛlɛ b'i ni maa minnu cɛ kɛlɛ b'i ni baden minnu cɛ i ni mɔgɔ minnu ni bɛnbaliya b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛn ka bɔ i ni silamɛw cɛ i b'a fɔ i nɛn ka ɲa min ma i dusukun fana na y'a wale ten ka d'a kan ka kɛlɛ ban ni politiki kɛlɛbani ye silamɛya tɛ sɔn o ma kɛlɛ ban ni dusukun ye kɛlɛ ban ni ala cɛmala la mun na ka d'a kan kɛlɛ banbaliya bɛ kɛ sababu ye ala bɛ ban k'i le julumu yafa i tɛ kɛlɛ ban ko bɔra kosɔn i bɛ kɛlɛ ban i ka julumu yafa de kosɔn e ka intérêt le b'a la e ka nafa le b'a la a bɛ e de nafa e de julumu kɛtɔ yafa la ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko aw ye ninnu fila to yen olu julumu tɛ yafa n'o seginna ɲɔgɔn ma waati min n'o yafala ɲɔgɔn ma waati min n'o diyena ɲɔgɔn ma waati min na cɔ ne alaw taala na yafa o ma kumaba le ten dɛ kuma belebele le ten pour mieux commencer le mois de Ramadan, pour mieux affronter ce mois béni, pour rentrer dans ce mois de Ramadan avec la piété et la crainte de Dieu, pour être concentré avec le mois de Ramadan, il faut commencer dès le mois de Sha'ban. Il faut, non seulement, on doit se regarder dans le miroir, depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, nous avons fauté, nous avons fait des péchés, nous nous sommes donnés à des pratiques illicites. Mais, alhamdoulilah, le mois de Ramadan doit commencer bientôt. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut purifier le cœur, il faut qu'on se purifie, il faut qu'on se redonne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est recommandé durant ce mois béni? Inch'Allah, amen à ce moment. Agne bara be yele Allah ta'ala fait sanat lokun dominu lo eteneloni almisay. O ya flana a sabana
Oye sane 112 mois dans l'année 140 fla fana bara be yele alama wati ma amo karo belebele le lani miye Sha'ban ango alaka lolonda telefe comme soufe bara ube yele kata Allah ta'ala bara semaine kono semaine altenalo ani almisalo bara ube yele kata Allah ta'ala bara maintenant sans wati jumane ni alabe adamaden ka bara ula yele subhanallah. Nous avons une religion qui nous donne tellement des enseignements, qui nous montre. Il y a tellement d'avantages dans cette religion. Chaque jour, les œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la semaine, les lundis et les jeudis, les œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'année maintenant, dans le mois, dans ce mois-là, qui est le mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan, les œuvres aussi montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 140 ans fla, olu fana bara ube yele kata Allah ta'ala ma kaloni ne lawa. Amena antoloma lo danfon ka son herema la ala kara Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama che belebele mi makuma akunfe che belebele mi madien ka fembo ada Allah ta'ala ma mifo. Amena ala kara manyininga sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah ala kera ami manyininga kaloni nafad mambala jana nye continue sahaba belebele dobei nasaibe hadisa min lakaleni Sheikh al-Albani Hassana kaba Usama Zaid. Usama, tu étais avec le prophète vous a parlé, vous étiez toujours avec le prophète. Parle-nous comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se comportait dans ce mois qui est le mois de Sha'ban. An Usama ibn Zayd radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulallah. Usama maintenant pose la question à Muhammad. Il pose cette question qui est ma question, qui est ta question, pour que le prophète lui donne une réponse. Et cette réponse-là, c'est pour toi en Europe, c'est pour toi en Asie, c'est pour toi en Afrique, c'est pour toi en Australie, c'est pour toi en Amérique, c'est pour toi partout dans le monde entier. Usama, on vous écoute. Qu'est-ce que le prophète a donné comme réponse? Usama koya Rasulallah. Lam araka tasumu shahra min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban. Usama koya Rasulallah. C'est du jamais vu. En dehors du mois de Ramadan, le mois de Sha'ban, le prophète, tu aimes tellement gêner. Toujours le prophète gênait pendant le mois de Sha'ban. Et Usama était étonné. C'est pas le mois de Ramadan. Mais vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours en état de jeûne durant ce mois-là. Akoya Rasulallah. Lam araka tasum. Ne Usama madre ki ye folo. Tasumu shaharan. Ibe karo do sundo. Mina shuhuri kabo karo la. Ma tasumu min Sha'ban. Ibe sumin do. Nafla sumin do sumangaro makonona. Ka sungaro boala. Ita ke karo foila. Ala kera muna. Usama barakallahu fikum. Ami ala dali ala karaka sahaba kenyuma ba Usama ibn Zayd. Ala ma ishi barakala. Ala ma arjina dila awnima parce que olu shiu ama natama jigi ka fo olu shiu barakala. Olu e wati min kedi kere watu ka berebere do. Olu sona kera kumakan o fananya kumakan la kale ka bo kera la sahaba senmo. Usama ala la ka foli no ya ambeni nyon charjina kono. Ala karabena Usama jabi. Ako Usama ma dhalika ou dhaka shahrun yaghfalu nasu anhu. Usama, le mois de Sha'ban, les hommes comme les femmes, on ignore, on oublie ko mau benyina nin karoko. Mauti janto nin karola. Nin karo be damna ka bampeu. Islamau mase nin karo na fabola. Kuma la nyini modi. Pour ne pas que anya nyina nin karoko. Ala kera ko Usama ma ko Usama. Usama. Ko ni ye karoye. Yaghfalu nasu anhu. Ko maube nyina ko. Karo juma kodo. Beina Rajab wa Ramadan. Karo mi mer Rajaba ani sungaro ni nyonche. Rajaba obana. Sungaro makono damna na no bana sungaro be damna. Ni ka Rajaba ni sungaro taka mafle. Karo juma no bo chema ole Sha'banui.
pour que vraiment sahaba ou y'a manto ou y'a anyan janto ni lona ala kera ka nogobo kalo ni la ka lakali anye lakali la pour que fo ka ta se dugukolo meleke ma maukana na foko alala ne kulo tuma kalo ni nafa don kera tumi bara min kala ayera ko karo ni me soro rajaba ni sungaro le chema rajaba bana sungaro makono damnana ni sungaro makono bana sungaro be damna donc ko sungaro makono ye karo ye abe soro rajaba ni sungaro le chema ko mawnyina ni mako kera ko sallallahu alaihi wasallam kon ye karo ye wa huwa shahrun turfa fihi al-a'malu ila rabbil alamin kon ye karo ye ko adamaden ka baaraw be yele kata Allah Ta'ala manin karo le la en bon donc 100 kadam na 100 karo folo fo 100 karo laba 100 karo tan fla bara be o be yele kata Allah Ta'ala fe sanfe nin karo le la sungaro makono le la wala ma sha'banu le la ala kera ko usama ma kwa kadinye uhibbu an yurfa amali ne muhammadu ba kanu ne ka bara ye yele kata Allah Ta'ala fe sanfe wa ana sa'imun o ye ke ka soro ne be suna abe ko min kera be fe ka fi ikana fu be lonta nin kono sundoli la chaya kono pour que domi Allah Ta'ala na bara ula yele sanfe nin karola o ye ke ka soro ale be suna alhamdulillahi rabbil alamin ni reka wasake sungaro makono nafala ninka wasake slama kan ki yere di manyini ngalla do bena nyini ngalike okay ani tele dolle doli kaka yi sabari iyere la nyina kuma uko ame karo minani iyere la nyina kuma uko ko ala karatu me sun chaman do kalo mina katme karo beka minte sungaro ole sungalo makono ele ye fe aye fiyele ye tele danindo an ka dina kaseni oma ni seko ka ke minye karo ni na sundoli la ele seko ka ke tele lorule adoya ni ba telefla telekele teletan loru teletan ko ni seko ka ke ole ye jijala kene dayele la de kene dayele la usama koko ala karako ma sallallahu alaihi wasallam kwa kadinye nka baraw ye yele Allah Ta'ala barasana o ye ke ka soro ne mesuna alhamdulillah donc lameni ke la bela ka fodi sungaro makono mara damna iseko damanyira sun chaman doli ha dokata fala comme ne tumeto ka tenelon ani almisalo comme ne tumeto kordo yalo est-ce que ni no kordo wala ma no dabla ka balmache ele mi tene sundo ka almisa sundo ka karo tle tan saba sundo ka karo tle tan nani sundo ka karo tle tan lor sundo ni sungaro makono damna na continue bara ma chamana ebo bara kala ka koro o ye bara ye o ye nafa ye ereka me do fara kesirika tenelo talata na soreka habitude ye tenelo sundo le ibe sungaro makono baraji soro ka kla ka tenelo fana baraji soro talata almisa juma isoko ke wallahi yesundo lila chaya amena ala kera sallallahu alaihi wasallam amena muso manyininga amba Aisha nale fana mise do fola anye ala kera ka sungaro makono sundolika kadaka mo kumana nyanya na furu muso kumana a kumate odeko amena ala karam manyininga sallallahu alaihi wasallam ame amba Aisha manyininga an Aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم أنبا عائشة كو كان رسول الله كو على كراتون كلا ننتنياك كوالي le prophète il était toujours pendant ou durant le mois de Sha'ban ala kera tumbe atunkenime
yasumu hatta naqula la yuftir kona tunga sundo damna sungaro makono na an yɛrɛ b'a fɔ ko non k'a tɛna labila la an b'a fɔ non n'a tun k'a damna non i b'a fɔ k'a t'a dabila wa yuftir hatta naqula la yasum mais n'a fana k'a don dabila an b'a fɔ ko non k'a tɛna segin su nin kan kɔ n'a k'a don dabila o kɔrɔ ye di c'est-à-dire n'a k'a don a b'a don k'a don ni waati sela a yɛrɛ b'a dabila i b'a fɔ ko non k'a tɛna sun don la kɔ donc an ba Aisha bɛ fɛ ka mun yɛrɛ k'a na i b'i toloma lo a la a ko fama ra'aytu rasulallah an ba Aisha ko ale ma ala kɛra ye fɔlɔ istakmala siyama shahr k'a ka sun dɔ don ka karo dɔ don k'a bɛɛ sun don illa ramadan a ka sunkaro kelen pe le bɛɛ kɛ sun ye o kɔrɔ ye di a ma deli ka karo bɛɛ la ka fɔ ni sun don fo sunkaro mais wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi sha'ban ko ma deli k'a ye fana sunkaro kɔfɛ karo gbɛrɛ a ka sun min don sunkaro makɔnɔ na a m'o don karo foyi la n'a tun ka sun don damina sunkaro makɔnɔ a tun bɛ sun don dɛ Allahu akbar alhamdulillah amuru fana dɔn bi ko fara an ka yaro an ba Aisha ko ka sunkaro bɔ a la a tun tɛ karo kelen foyi sun don fo sunkaro mais a fana sunkaro kɔfɛ a ma karo foyi ye kira ka sun don tun ka ca kalo min na ka tɛmɛ sunkaro makɔnɔ kan k'a tun b'a dɔn dɛ Usama y'a lakali Aisha y'a lakali hadisa caman bɛ kuma ka bɛn nin ma hadisa dɔ yɛrɛ nana ko ala kɛra kana asumu sha'bana kul k'a tun bɛ sunkaro makɔnɔ bɛɛ sun don bɛɛ ka laɲini tɛ k'a fɔ ko karo kelen bɛɛ la a tun bɛ min sun don a la o le tun ka ca ka tɛmɛ a tun tɛ min sun don a la sunkaro makɔnɔ daminɛna calculiba tɛ yen tuguni cɛsiri ni alabato waati de daminɛna bi ye samedi ye sini ye dimanche ye tuma dɔw yɛrɛ k'o ta daminɛ bi tuma dɔw bɛna sun don daminɛ sini tuma dɔw yɛrɛ bɛna daminɛ tɛnɛnlon k'o seko kɛ tuma dɔw b'a daminɛ talatalon an faw ni an baw concurrence ni ɲɔgɔn dan bɛ kɛ baara min na ni kelen pe ta don kiyama n'a bɛ nafa ɲɛ ma o de ye sun ye kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko man sama yawman ko ni mɔgɔ min k'a bɔ a yɛrɛ la ka tele kelen pe sun don ala ye ele y'a bɔ i yɛrɛ la k'a fɔ sunkaro makɔnɔ nin na ne ye tele kelen sun don Alahu Taala ye ala mɛ dɛ tele kelen pe sun doli protection min ne a bɛ nafa min jouer kiyama lo i ka ko la san 70 a b'o protection de d'i ma i ni jahanama la doli cɛ ala b'i ɲada janya jahanama la doli ma san 70 i ni jahanama tɛ ɲɔgɔn ye sira la tele kelen pe sun doli Alahu Taala kosɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sunkaro makɔnɔ sun doli min kɛ t'i bolo i t'a don la karama sira ye i t'a don la i fa ye i t'a don la i ba ye i t'a don la i ka kabila ye i b'a don ala de kosɔn k'i yɛrɛ gbɛrɛ ala la ka da kɛ i ka ciden belebele tun bɛ sun dɔ lacaya nin karo la ka da kan nin karo le la Alahu Taala bɛ adamaden ka baaraw layɛlɛ sanfɛ kira ko a ka di n ye sallallahu alaihi wasallam ne ka baara bɛ layɛlɛ sanfɛ waati min o ye kɛ ka sɔrɔ ne ni Alahu Taala ka di o ye kɛ ka sɔrɔ ne bɛ sun na ala ye diɲɛ ka baara ma kan to sun na kosɔn a ka sun dɔ tun ka ca donc an baw ni an faw kɔnɔnafili ko tɛ nin na kɔ kuma bɔrɛ tɛ nin na kɔ sun tele joli le ka kan ka dɔn bolo tɛ nin na kɔ ni kuma bɛ fɔ i y'a faamuya ye fara waati bɛ nɔmuru ɲinina kow la n kan ka nin da joli le kɛ ɲinɛ o kɔ n kan ka nin kɛ suɲɛ joli le ɲina o kɔ a fɔli ye sisan Aisha y'a f'i ye Usama y'a f'i ye radiyallahu an Aisha wa Usama ko n'a tun ka sun dɔ damina nin karo la k'i b'a fɔ k'a t'a dabila Usama yɛrɛ k'a ɲininka ne min ye fɔlɔ bɛ sun dɔ la ka caya ni sunkaro tɛ ka sunkaro bɔ a la ka tɛmɛ nin karo kan a ko nin karo ko mɔgɔ ɲinani b'a kɔ karo min bɛ Rajaba ni sunkaro cɛ adamaden ka baaraw bɛ yɛlɛ sanfɛ nin karo de la ka d'ale ye a ka baara ye se ala ma ka sɔrɔ a bɛ sun na ne baw ne faw ni ne baw nɔnburu ɲininkaliba n'i ma farati n'i ma i yɛrɛ janto e bɛ don bita baara caman na hadisa kɛnɛ lakali mɛ nin hadisa min lakala min ye an ba Aisha ka hadisa ye Bukhari ni Muslim bɛɛ y'a lakali Usama ka hadisa o fana lakalila Nasa'i y'a lakali ani an ka Sheikh Albani a ye hadisa kɛ hadisu hasan ni
donc alhamdulillah an kana na ko gbara ɲaɲini kɔ an ye bato damina imam est ce que me se ka do fara bato ka suseli kan subhanallah nin karo yɛrɛ ye labɛnni karo de ko min ka kan ka k'i bolo nin karo la ni an banna mena se o ma sise an bɛ Allahu taala dali ala ma bɛsima ɲuman di la an ma donc adamaden ka san baara bɛ yɛlɛ sanfɛ waati min na o de ye nin karo ye a naaninan adamaden ka baara bɛ yɛlɛ sanfɛ waati jumɛn a naaninan don min ni i ka karifa mina n'i la don min ni i ni bɔla i ka baara bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan kɔ o y'i ka baara datugunan de ye san baaraw ye sunkɔrɔma kɔnɔ de ye mɛ i bɛ sa don min i ka baara bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan baara bɛɛ bɛ taa tuguni Alahu taala ma donc baaraw bɛ yɛlɛ ka taa Alahu taala ma san na ala ka lolonda su tele a filanan semaine kɔnɔ lɔgɔkun kɔnɔ baaraw bɛ yɛlɛ ka taa Alahu taala ma tɛnɛlon ni alimisadon ni o kosɔn hali alimisa sundoli ala kɛra tun tɛ tolo n'a la alimisa sundoli tɛnɛlon k'a bɛ tɛnɛlon sundo ka d'a kan ale bangela tɛnɛlon alimisalon ala kɛra b'a dɔn ko baaraw bɛ yɛlɛ san na alimisalon ni ani alhamdulillah a sabanan san baaraw bɛ yɛlɛ sanfɛ waati jumɛn o le ye sunkaroma kɔnɔ ye an bɛ karo min na ni n'a daminɛna ni bi y'a tele fila ye o fana kɔfɛ a naaninan n'a laban adamaden ka baaraw bɛ yɛlɛ san na waati min ni Alahu taala n'i ka kalifa mina n'i la i ka dossier bɛɛ bɛ datugu ka yɛlɛ ka taa Alahu taala ma an bɛ Alahu taala dali ka bɛnsɛma ɲuman di an ma an fɔtaw ani an kɛtaw la Alahu taala bolo ala m'o kɛla an bɛ Alahu taala dali diina ni a faamuyali ko ɲuman k'o di ne ni aw ma Alahu taala bolo ala m'o kɛla an faw ani an baw nin karo la mun ne ka kan ka kɛ ne ni e bolo sunkaroma kɔnɔ ko jumɛn de ɲini bɛ ne ni e fɛ lamɛnina bɛɛ la k'a fɔ ni sunkaroma kɔnɔ ne ni e ni mun kɛli ka kan anw minnu bɛ réseaux sociaux kan anw minnu bɛ Facebook kan anw minnu bɛ WhatsApp kan anw minnu bɛ Viber kan a n'o ka fɛn kura nin tɔgɔ bɔla n kɔnɔ TikTok anw minnu bɛ TikTok kan an y'a dɔn k'a fɔ ko belebele dɔ y'a kunnabɔ min ye sunkaroma kɔnɔ ye anw ni mun kɛli ka kan a fɔlɔfɔlɔ k'an dusukun seniya k'an yɛrɛkun seniya k'an yɛrɛ lajɛ miroir la k'a lajɛ juguman minnu b'an ka kɛwalew la baara minnu man di ala ye k'an yɛrɛ seniya ka bɔ nin baara ma an y'a dɔn fɔlɔ k'an ka kan k'an dusukun furakɛ k'an dusukun labɛn k'an dusukun madɛmɛ an y'a dɔn k'a fɔ nin karo a tile fila de ye bi ye nin karo nana cogo min a bantɔ o cogo de la an y'an jilaja fɔlɔ k'an dusukun seniya k'an dusukun seniya ka bɔ juguya la k'an dusukun seniya ka bɔ bɛsɛnkɔniya la k'an dusukun seniya k'an dusukun kɛ ala ɲɛsiranya dusukun ye nin karo la mun na ka d'a kan ni nin kalo banna sunkaro de bɛ daminɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan an ka kan ka mun kɛ nin kalo la o le ye ka sundo la caya ka bɔ kɛra ka jogo seniman b'a la o de sabatila ala kɛra la ka sundo la caya an seko damayira an bɛ se su min don la fanga b'an na ka min don an ye nafila sun na caya nin kalo la a sabanan o de ye ka tubi lakurakuraya k'an yɛrɛ lasigi tuguni ka taa ala ma silama mumini tɛ ban yɛrɛ lasigila ka taa ala ma fo ka saya s'a ma at-taibu mina dhanb mɔgɔ min n'a ye kojugu kɛ a bɛ tila k'a yɛrɛ kɔsegi ka na ala ma kɛman la dhanba la o tigi ala b'a ko k'a seniya ka bɔ a julumu na komi julumu tɛ mɔgɔ min kan donc nin fana ye opportunité ba dɔ ye k'a di silamɛw ma sunkaloma kɔnɔ daminɛna dusukun seniya kalo don sundo kalo don yɛrɛ lasegi belebele kalo don k'i yɛrɛ lasegi Alahu taala ma ka julumu yafa ɲini Alahu taala fɛ a laban ye mun ye o de ye k'i yɛrɛ labɛn ka sunkalo makɔnɔ ka don sunkalo kɔnɔ ni ala ɲɛsiranya ye ka don sunkalo kɔnɔ ni limaniya ye ka don sunkalo kɔnɔ ka sɔrɔ i dusukun labɛnnen bɛ ka don sunkalo kɔnɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ladiri sundo caman na ka don sunkalo la o ye kɛ ka sɔrɔ ala yafani min ma ka don sunkalo la o ye kɛ ka sɔrɔ i kɛlen bɛ ka maaw gasiw ni maaw hakɛw latanga an y'an ka sunkalo daminɛ ni ala ɲɛsiranya ye i ka mɔgɔ ye silanna sunkalo ɲɛ i ka mɔgɔ tɛ nata sunkalo ka nali la a ma sunkalo ɲɛsigi ni ala ɲɛsiranya ye i ka mɔgɔ tɛ fɛ ka sunkalo kuma mɛn a ma sunkalo labɛn ni ala ɲɛsiranya ye n'o tɛ n'an k'an ka sunkalo daminɛ ni ala ɲɛsiranya ye n'an donna sunkalo la k'a sɔrɔ an farikolo dɛrɛnin bɛ sundoli la sunkalo makɔnɔ sundoli la a caman na sunkalo bɛ na waati min o bɛ kɛ k'a sɔrɔ dɔ faralen bɛ an ka ala ɲɛsiranya ni an ka kolo kan
ananka yere lasigi Allahu Ta'ala ma ame Allahu Ta'ala dalika anjulumu ya fa ala mokala sunjulu be silama minnu la aw ye teriya k'aw ka sunjulu sara sunkalo tɔrɔ ye tile 20 ani kɔ a man jan ni Allahu Ta'ala sɔnna a bɛ na se o fana kɔfɛ sunkalo min natɔ ni a bɛ se ka anw to ɲɛnamaya la ne min bɛ kan ka kuma ni aw ye a bɛ se ka fanga to ne bolo ka kuma ka fanga to aw la ka ne kumakan lamɛn nin dɔnni bɛ Ala kelen pe de bolo sunkalo a tɔ man jan a bɛ se hɛrɛ la ne ni e ma an ye participer a la an kana participer a la o lɔnni bɛ Ala de bolo donc silama ka kan ka yafa taara ɲɔgɔn fɛ sanga ni waati bɛɛ e bɛ bila i silama ɲɔgɔn la komi i silama ɲɔgɔn bɛ bila i la e bɛ bila i ka denbaya la komi i ka denbaya bɛ bila i la e bɛ bila i denw na komi i denw bɛ bila i la e bɛ bila i badenw na komi i badenw bɛ bila i la e bɛ bila i mansaw la komi i mansaw bɛ bila i la silama bɛɛ bɛ bila ɲɔgɔn na donc nin fana ye kalo ye an y'an jija tɔɔrɔyaw laburula ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo silamaw y'i jija ka yafa ɲɔgɔn ma silamaw y'i jija ka ko ban Allahu Ta'ala kosɔn silamaw y'i jija k'i dusukun dayɛlɛ ɲɔgɔn ye an y'a dɔn k'a fɔ ko ni Allahu Ta'ala tun ma kɛ gafarili masa ye an si tun tɛ arijinɛ sɔrɔ an n'an ka baara ɲuman bɛɛ an ka seko ni Ala sɔsɔ bɛ se kɛra sababu ye k'an ka baara bɛɛ tiɲɛ mais Allahu Ta'ala ko an ye n'ale Ala ma an ye n'ale Ala ka julumu yafa ɲini ka tila k'a fɔ ne ni aw ye k'a fɔ an ye kuranna kɔnɔ ele min fari faga nin bɛ i découragé nin bɛ i jigi tigɛ nin bɛ ka bɛn i ka Ala sɔsɔ ni ka julumu ma Allahu Ta'ala k'i ma ne Allahu Ta'ala ka jɔn minnu jigi tigɛ nin bɛ ne Allahu Ta'ala ka jɔn minnu asrafu ala anfusihim aw ye yɛrɛkun tɔɲɔ ni julumu lase aw dusukun ma aw y'aw dusukun tiɲɛ aw y'aw dusukun nɔgɔ ni Ala sɔsɔ ye Ala ko a ma ko la taqnatu aw kana aw fari faga aw kana décourager aw kana aw jigi tigɛ aw kana fɔ ko ni Ala tɛna yafala aw ma Allahu Ta'ala b'a dɔn i y'ale Ala sɔsɔ ye julumu ko kɛ i ye Ala kota ko kɛ gulɔ y'o min jɛnɛya y'o kɛ i ye tɔɲɔli kɛ i ye nin baara bɛɛ kɛ Ala b'a dɔn k'a fɔ ko an ye julumutɔw de ye Allahu Ta'ala ko k'i kana décourager o t'a yira k'a fɔ k'i kana i yɛrɛ lasu ka courage ta ka Ala sɔsɔ baara kɛ dɛ la adamaden kɛla ɲaɲa hali n'i ko k'i tɛ don Ala sɔsɔ la bi sini ɲɛnɛ san nata setana bɛ se kuloni la k'i bila Ala sɔsɔ la mais Allahu Ta'ala k'i ma i kana décourager minnu jigi tigɛ nin bɛ u ka julumubaw la julumu ka bon Allahu Ta'ala yɔrɔ a bɛɛ ye julumuba mais Allahu Ta'ala k'i ma aw ye na aw y'aw yɛrɛ lasigi aw ye nimisaw ka kɛwale tɛmɛn'u la Ala ka yafali ka bon ka tɛmɛ aw julumu kan Ala ka hinɛ n'a ka nɛɛma o ka bon ka tɛmɛ an julumu kan donc sunkalo makɔnɔ yɛrɛ lasigi belebele karo don sunkalo makɔnɔ tubi la kurakurayali belebele karo don sunkalo makɔnɔ julumu yafa ɲini kɛ Ala fɛ sunkalo makɔnɔ sundo la caya ka duwawu caman k'i yɛrɛ ye sunkalo makɔnɔ dusukun ka kan ka seniya nin kalo la ka sunkalo makɔnɔ ka d'a kan nin kalo bɛ na ka sunkalo le signale ne ni aw ye nin kalo bɛ na ka na sunkalo le kofɔ ne ni aw ye nin kalo bɛ na ka na ne ni e hakili dayɛlɛ k'a fɔ an ni yɛrɛ labɛn ka kan jan ni sunkalo ye na an bɛ Allahu Ta'ala dali ka Ala yafa an julumu bɛɛ ma Ala m'o kɛ la sunkalo makɔnɔ saya bɛ kɛ duniya fan bɛɛ fɛ mais wallahi i kulo bɛ sayaw mɛn a la a fanga ka bon sunkalo makɔnɔ furusuru bɛ caya o bɛɛ ye kayira de ye furusuru bɛ caya cogo min na sunkalo makɔnɔ na saya fana bɛ sen na o cogo de la saya bɛ kɛ karo bɛɛ a bɛ kɛ tile bɛɛ mais i kulo na lamɛnni caman fana kɛ sunkalo makɔnɔ na karama sera fatu la karama sera bɔla foyi tun t'a la fatu la barana saya ye karama sera sɔrɔ nin ye karama sera sɔrɔ donc sayaw le kɛtɔ min kabako ka bon n'a bɛɛ ye n'a ka kan ka silama bila sila nin jɔyɔrɔ la i sigiyɔrɔ sunkalo tɔ tora tile 20 ani kɔ sunkalo tɔ tora tile 27 walama tile 28 est-ce que tile 27 walama tile 28 min bɛ sunkalo la est-ce que ne si na tɛmɛ tile 20 ni kɔ nin kan wa i b'a ye k'a fɔ a man jan ko dɔ bɛ se doli i ka ko la bana dɔ bɛ se tonna i kan accident dɔ bɛ s'i sɔrɔ la ele bɛ sunkalo kuma mɛn mais 2022 a sunkalo
foiti la ikakene mais abe kinyena te kinyena oloni foiti bolo tumado e ka sungaro labane temena ni ta kalama isawani me kasoro Allah taala madi atena diena ko ele ye sungaro kura participer iki son mi son ne kan son manso mo munu be sa mo munu ni salik sa yakaka Allah taala barajani kalo ninche Allah taala buno lube nimna. Ils vont tous partir. Ils ne vont pas participer à ce mois qui va venir. Ils ne seront pas avec nous. On ne sera pas avec eux. Ça peut être nous comme ça peut être eux, ça peut être vous. Qui va assister à ce mois de Ramadan prochain? Qui nous reste 28 ou bien 27 jours. Qui peut lever la main que moi je signe que, Inch'Allah, que moi là, le Ramadan futur là, je serai présent. Tu n'as pas cette certitude. Personne. La meninkela on a foba o loninkela tei o karamogotei o ala sosola tei mima fiye ka fo ale l'animala dengene ya ba lebolo mo ko ale kale te sa ko sungalo mi mena bena participer. Tu peux parler pour te faire plaisir. On peut parler pour se faire plaisir. Mais aucune personne n'a cette connaissance-là. Est-ce que je serai parmi les serviteurs de Ramadan 2022, Morocité? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils sont quittés de ce jeu. Ils ont même dit au revoir à la famille. Ils ont même embrassé leur femme avant de sortir. Ils se sont fait des doigts. Ils partaient au boulot. Ils n'avaient absolument rien. Ayaka daraka domso konana muso yon blani folie. Olu tala bara yoro lumo kosegi. Muso wolela le kui che afatula. Accident mese kela yewa. Abese bena bara ke yoro. Krizi besab nana. Muso akaba koyala warala hakilima. E neni mfurucha yon toy. Ayem fo. Anye yon fo. Anye dwa uke yon. Ale bola kata. Ama kosegi ko. Ini mardo be la glan kelenga. I muso wala ma iche wala ma ide. Allah ni me la fen kelenga. Ape kanga suno aflat dola kelen dobe wuli ka do fana to masa Allah taala de boke kasoro aw be la wati na usawani tume aw sawala nyona aw ye nyon baro aw yere fla be la fele kelenga keleme wuli ka kelen toy o ye mun ole saye wallahi sungaro makono nasila im yere manyini ngani question est-ce que ne ka sungalo labane matemeniwa est-ce que sungaro minnato abe kenena te kenena est-ce que ne bardon programme benebolo ne kenime ka programme faranyonga est-ce que sungalo mi mena na be na ne soro nyana mela fura kelempe mi me o jabila fura kelempe mi me jabini na ima se bato min kala sungaro makono temeni ni Allah taala ka nyina sungaro makono bla yi harjigela tumado sungaro ma bla yi harjigela de iseko ke batola iseko ke sundola iseko ke naflala yiseko ke julumu ya fanyini na Allah taala fe ikana tolon astaghfirullah folila astaghfirullah julumu ya fa ke Allah taala fe julumu ya fanyini ala fe ay ya fa julumu ma tumado e ka sungoro makono labanete etena sungoro bele yeli nyala me hijabu be eni o dossier che ita doni basoro wala me ita soro o kosoni ndo ukay ko sabe Allahumma ballighna Ramadan. Ala ma sungoro sela anyene. Ala ma ansela sungoro ma. Ala ma andola sungoro kono. Allahumma ballighna Ramadan. Mais ame se sungoro ma be kanyena te kanyeno be Allah taala de bolo. Am fawni ambaw. Ni abena kanyene. O e ke kasoro neni eye sungoro makono ni. Anya ke ala batula. Anya ke chesirila. Anya ke jijala. Anya ke kurana kalana. Anya ke kurana lamena. Anya ke wajibili lameni na anya ke wajibili kela anya ke blasla ni nyumana anya ke mademeni nyumana anya njila ja karo konona na bara nyuma be ikana jon bara nyuma foila musodo ka jita ka di wuluma wulu dorompe ka jidi musuluma musoni dola arjine kono ka beuma modo fana temeto slaka aka waninta ka bo slaka mo teme slaka kan waninta ka boy bara fitini o kelempe nofe Allah taala ka arjine di ama. Donc, le sacrifice que tu fais, tout ce que tu fais comme acte, à Canada,
nin baara bɛ si ma dɛmɛna ka kɛ sababu ye ka arijinɛ d'i ma donc fanga bɛ an na an y'an jija n'i fana bɛ bato kɛ an balakaw ye kuma ni furucɛ ye a lɔnni bɛ o yɛrɛ dogo t'a la musow bi olu le ka wajibili lamɛn fanga ka bon ka tɛmɛ cɛw kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ le sika yɛrɛ t'a la musow bi olu le ka yɛrɛ di fanga ka bon olu le ka nafila sundow ka bon olu le ka suseliw ka ca mun na parce que kawandili lamɛn ni wajibili lamɛn olu b'a dɔn k'a fɔ ko ala kumakan de bɛ kan ka fɔ nin n tɛ mɛ waati dɔ la dusukun n'a ta ka baara k'a la donc aw ye kuma n'aw cɛw ye pour ne pas que aw kelen pe ye nin kalo nafa bɔ aw den minnu sela sundow ma aw bɛ se o bilala sundo la nin karo la o y'o yɛrɛ laderi sunkaro makɔnɔ nafila sundow la komi kira tun b'a kɛ cogo min o y'a dɔn k'a fɔ nin kalo fana kira tun bɛ sun caman don nin kalo la bilasilani ɲuman de ye ten k'a labori denbaya kan an bɛ alaw taala dali ala kana nin kalo damina k'a ban ka sɔrɔ silamɛw m'o yɛrɛ di dili yɛrɛ la silamɛw m'o yɛrɛ di dili yɛrɛ la an bɛ to yan tuguni ka hakililajigi kɛ ala kosumaw kan parce que mɔgɔ mɔgɔ ni sundo ka d'a ye o mɔgɔ fana an b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛlasegi ka d'a ye yɛrɛlasegi ye mun ye o le ye ka julumu yafa ɲini ala fɛ baara dɔw bɛ yen a baara ka wasa kɛ adamaden ka yɛrɛlasegi la o ye baara jumɛn ye ni a bɛ fɔ seli min ma ko sɔlatu awabina sɔlatu awabina o ye seli jumɛn ye o ye walagaseli le sɔlatu duha walagaseli i jija mɔgɔ mɔgɔ dumela nin seli kan i ka kameriya kana i bali nin seli ma i ka sunguriya kana i bali nin seli ma i ka nafolo ɲiniba kana i bali nin seli ma i ka saramayaba kana i bali nin seli ma sɔlatu awabina hali ni bɛ baara yɔrɔ i ka posi la lɔ fila seli k'a di alaw taala ma sɔgɔmalala seli ni tele kunnabɔ fɔlɔ seli n'a bɛ fɔ a ma ko walagaseli i seko ka kɛ lɔ fila ye wa i seko ka kɛ lɔ naani ye wa nin bɛɛ ka wasa kɛ nin seli abu hurayra ko kabini ala kɛra y'a diya ko ne dumela nin kan ne ko m'a dabila parce que yɛrɛlasegilaw ka seli le mɔgɔ minnu ye ala kota ni julumu kow kɛ n'olu bɛ nin seli kɛ ala bɛ hinɛ o la ka yafa o ma dɛ ala bɛ hinɛ o la ka yafa o ma i kana ɲina fana su sunɔgɔ i kana sunɔgɔ i ɲɛsi ma fo ka taa se fajiri ma n'i ma witiri seli witiri shaful witiri i kana ɲina a kɔ dɛ n kan ka kuma fɔ nin si tɛ force ye i ma n'i ma kɛ julumuti kan mais a kɛli le bɛ kɛ sababu ye i ka baara ɲuman mizani bɛ gbiliya kiyama lɔ ala ma an bɛnna sababa ma ala ma an kɛla sababa tigi ye an bɛ kalo belebele min na nin min ye sunkaro makɔnɔ ye kira sallallahu alaihi wasallam a y'a yɛrɛ di nin kalo la ni bato de ye a y'a sɛbɛkɔrɔ di ni sundo de ye sundo ka gbɛlɛ k'a damina tile bɔ fo ka taa se tile ben k'i yɛrɛ mina i diyanɛ kow ma k'i yɛrɛ bali diyanɛ kow ma k'i yɛrɛ kɔngɔ alaw taala ye bato ka belebele do le sundo ye an bɛ alaw taala dali nin karo a daminana kumakɛla kan an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ i baramɔgɔ min n'a ma nin kalo nafa lɔ ni tuma dɔ e tɛ se k'a convaincre hali ni wajibili lamɛn man d'a ye m'a fɔ n ko force y'a partager ayi hali ni maa kelen ye anw ka video lajɛ o ka wasa kɛ n'i bɛ se ka video ta k'a ca ma a ka privé kan pour que vraiment nin kalo kana damina k'a ban a ye ban ten k'a sɔrɔ i badenmaw ma nafa sɔrɔ a la nin video ta k'a ci mɔgɔ ma mɔgɔ min tuma dɔ ale sɔsɔli le ka d'a ye diina la mais diina nafa yɔrɔ a mako t'o la mɔgɔ min ni diinɛ ko ka d'a ye diina la i jo sunkaro makɔnɔ ni nafa ta y'a las'a ma pour que a fana ye profiter a la y'a dɛmɛ k'a bila sira ɲuman kan y'a dɛmɛ a fana ye baraji sɔrɔ komi e kɛtɔ baraji sɔrɔ la ɲami an bɛ alaw taala dali ka bɛnsɛma di an ma ala mun kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.